বৃষ্টি ধসে বিপর্যস্ত মিরিকের তাবাকশি। পাহাড়ি নদী রাংভাঙের জল বেড়ে গিয়ে বিপদ। রাংভাঙের জলে ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক হোমস্টে। मेरा तो टोटल डैमेज हुआ है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 16 से 17 होम स्टे का डैमेज हो गया है पूरा। और तो बुकिंग था अभी? अभी तो मतलब अभी तो सीजन था, अभी हाल फिलहाल मतलब खुल रहा है, पर मतलब टेम्परेरी खुल रहा है, ऐसा नहीं कि आपका पक्का पक्की खुल रहा है। लॉस तो मेरा मेजर लॉस है, आप देखिए पूरा लॉस है। मतलब मेरा पूरा मैंने आज तक जितना भी कमाई किया सब कुछ डाल दिया था, सब कुछ लॉस है। देखिए ऐसा स्पोर्ट बहुत चीज खत्म हो गया, अभी फिर शुरू करना है हम लोगों को। अभी ये डिजास्टर आ गया, होम स्टे का बहुत इफेक्टेड हो गया। और इस डिजास्टर की वजह से नेचुरल हम लोग मेजर टूरिस्ट में बहुत इस बार जो अभी टूरिस्ट सीजन था उसमें बहुत इफेक्ट हुआ है। पहले हम लोग इसको कनेक्टिविटी ठीक करेंगे, ब्रिज ठीक करेंगे, उसके बाद फिर आस्ते आस्ते ग्रो हो जाएगा। फिर टूटा है तो फिर बनाना भी पड़ेगा ना, इसीलिए तो गवर्नमेंट है, सरकार है, सब लगा, सीएम मैडम खुद आया पहाड़ में। এক রাতের বৃষ্টি, তাতেই কার্যত ধূলিসাৎ তাবাকশি। মিরিকের পর্যটনের হাটথপ এই তাবাকশি দেশ বিদেশের পর্যটকদের কাছে অতি প্রিয় ডেস্টিনেশন। আর শনিবারের রাতের বৃষ্টিতে এখানকার একের পর এক হোমস্টে একেবারে কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবে দুশ্চিন্তায় হোমস্টের মালিকেরা কবে স্বাভাবিক হবে, পর্যটকেরা বা কবে এখানে আসতে পারবেন সেই বিষয়ে কিন্তু এখনও কোনো রকম নিশ্চয়তা নেই। জিটিএর শীর্ষকর্তা অনিক থাবা জানিয়েছেন তারা এখন অ্যাসেসমেন্ট করছেন এবং যাতে এই হোমস্টে পাশে তারা দাঁড়াতে পারে, রাজ্য সরকার দাঁড়াতে পারে, সেই চেষ্টাই তারা চালাচ্ছে। ক্যামেরায় অলোক কুমার দের সঙ্গে পার্থপ্রতিম সরকার, নিউজ 18 বাংলা, তাবাকশি। জলের তোড়ে ধসেছে পরপর সেতু ব্রিজ ধসে গিয়ে ঘুরপথে যাতায়াত, ক্ষয়ক্ষতি সরেজমিনে জিটিএ প্রধান। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जब वो लगभग 1968 से भी बड़ा है ये। इस टाइम तो अभी तो यहाँ पर बहुत डेवलप हुआ था, हम लोग एकदम विच्छिन्न हो गए। पता नहीं कब टूरिस्ट आके यहाँ का व्यवसाय बढ़ेगा। हम लोग तो यही मांग है कि यहाँ ये जल्दी से जल्दी ये रास्ता और ये दोनों तरफ पक्का बात बनना चाहिए। এক রাতের নাগাড়ে বৃষ্টি, তার জেরেই ফুলে ফেঁপে ওঠে এই পাহাড়ি নদী রাংভাং। আর এই রাংভাং নদী ফুলে ফেঁপে ওঠায় এর তোড়েই কিন্তু ভেঙে যায় এই তাবাকশির মূল সেতু, লোহার সেতু, এবং স্বাভাবিকভাবেই যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাবাকশি কিন্তু দেশ বিদেশের পর্যটকদের কাছে এই মুহূর্তে অতি প্রিয় ডেস্টিনেশন। কবে তা স্বাভাবিক হবে তা কিন্তু আদৌ নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না এখানকার হোমস্টে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে অন্যান্য সাধারণ মানুষ। তারা চান দ্রুত তাবাকশি আবার ফিরে পাক তার পুরনো চেহারা। ক্যামেরায় অলোক কুমার দের সঙ্গে পার্থপ্রতিম সরকার, নিউজ 18 বাংলা, তাবাকশি, মিরিক।